میں سب سے پہلے آج شکر گزار ہوں ANP کے ساتھیوں کا، میرے بھائی ایمل ولی خان صاحب کا، اسفندیار ولی خان صاحب کا، کہ انہوں نے آج مجھے اسلام آباد میں خان غفار خان صاحب پر ایک انتہائی اہم کانفرنس میں مدعو کیا۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے کچھ مختصر اہم گفتگو کروں۔ میں شکر گزار ہوں اپنے رفقا مظہر راؤجو صاحب کا، روشن کنڈرانی، خادم سمو، فرحان لاڑک اور ہماری سندھیاڑی تحریک کی بہنوں شہربانو راؤجو، راہیلا بھٹو کا، جنہوں نے آج ہزاروں میل کا سفر کر کے اسلام آباد کے باچا خان کانفرنس میں شرکت کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ باچا خان، خان عبدالغفار خان، بر صغیر بلکہ ساؤتھ ایشیا کی سیاست کا ایک سنگ میل تھے، ایک پہاڑ تھے جس کے سائے میں اس دور کی سیاست آگے بڑھتی رہی، ایک قداور درخت تھے جو بر صغیر کے تمام حریت پسندوں کے لیے چھاؤں تھا، گائیڈنس تھا، بیکن آف ہوپ اور ایکسلنس تھا۔ خان غفار خان صرف پشتونوں کے، خیبر پختونخوا کے خدائی خدمتگاروں کے یا سرخ پوشوں کے یا کانگریس کے رہنما نہیں تھے۔ خان عبدالغفار خان بر صغیر کے بلکہ دنیا بھر کے حریت پسندوں کے اسی طرح رہنما تھے جس طرح مارٹن لوتھر کنگ جونیئر دنیا بھر کے آزادی پسندوں اور حریت پسندوں کے رہنما تھے، جس طرح نیلسن منڈیلا تھے، جس طرح پروگریسو موومنٹ کے دوسرے رہنما تھے، اسی طرح خان غفار خان بر صغیر اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک ایسی عظیم شخصیت تھے جس کو آنے والے ادوار فالو کرتے رہیں گے، مشعل راہ بنا کر رکھیں گے۔ مگر اتنے قداور شخص کے ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ یہ حشر کیوں ہے؟ ہم اس طرح ڈوب کیوں رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خان غفار خان جیسا شخص جب وہ سیاست میں، عوامی خدمت میں، پاکستان کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے میدان میں اترا تو اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈال دی گئی۔ انگریزوں کے ہاتھوں گرفتاری تو سمجھ میں آتی ہے، مگر 1948 میں خان غفار خان کو پاکستان بننے کے بعد بھی گرفتار کیا جائے، جون 1948 میں، اور بابڑا میں، خیبر پختونخوا میں 12 اگست 1948 کو جس طرح 600 کے قریب پختونوں کو شہید کیا گیا، خان غفار خان کے راستے پہ چلنے پر کیا یہ نئے پاکستان میں اس طرح ہونا چاہیے تھا؟ جیسے فیض نے کہا ہے، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں۔ کیا یہ وہ سحر تھی کہ خان غفار خان جو لڑتے رہے انگریزوں سے نجات کے لیے، اس خان غفار خان کو گرفتار کر لیا گیا پاکستان بننے کے 10 ماہ کے اندر؟ کیا یہ پاکستان نیا بنایا جا رہا تھا کہ جس میں انگریزوں کے خلاف حریت کی جنگ لڑنے والے سورہ بادشاہ کے متوالوں، ہوروں کو پاکستان بننے کے بعد بھی کیمپوں میں بند رکھا گیا؟ جس شخص کو انگریزوں نے پھانسی دے دی، سورہ بادشاہ، اس کے چاہنے والوں کو پاکستان بننے کے بعد کیمپوں میں، کنسنٹریشن کیمپوں میں بند رکھا گیا، خان غفار خان کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ رسول بخش پلیجو، GM سید، ولی خان، غوث بخش بزنجو، عطا اللہ مینگل، خیر بخش مری، وہ تمام لوگ اس پاکستان میں بھی جیلوں میں رہے۔ فیض احمد فیض جیل میں رہے، پروفیسر عزیز الدین احمد، جمیل عمر، وہ لوگ جو پاکستان کو ایک حقیقی پاکستان بنانا چاہ رہے ہیں، وہ جیلوں میں رہے۔ ان کو بھگتنا پڑا اس پاکستان میں، لوگوں کے حقوق کی بات کرنے والوں کو، ان پہ مصیبتیں گریں، ان کو نشانہ بنایا گیا۔ یہی وہ آغاز تھا جس کے نتائج آج بھگت رہے ہیں۔ یہی وہ سفر کا آغاز ہے جس کے نتائج ہم آج بھگت رہے ہیں۔
पाकिस्तानियों समझो, यह रास्ता हमने खुद चुना है। यह रास्ता हमने खुद चुना है कि पाकिस्तान को इस सिमत में ले जाएं। मर्सनरीज लोग, प्रोफेशनल लोग जिन्होंने अपने आप को पेश किया कि हम किसी की तरफ से भी लड़ने को तैयार हैं, वो लोग जो अयूब खान के दौर में, याया खान के दौर में, उससे पहले लियाकत अली खान साहब की हुकूमत के आगाज से जब मोहम्मद अली जिन्ना को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया गया, एक खटारा, एक पुरानी, एक नाकारा एम्बुलेंस के जरिए उसका इलाज नहीं किया गया, उसको पहले ज़ियारत में और फिर कराची में मरने के लिए कौम के बानी को मार दिया गया, मोहम्मद अली जिन्ना साहब को। उस सिमत का आगाज किया गया कि पाकिस्तान को क्या बनाना है। गले में थैंक यू अमेरिका की लकड़ी बांधकर भीख मांगनी है, पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुकात खराब करने हैं, बडाबीर के हवाई अड्डों से उन परवाजों की इजाजत देनी है जो पड़ोसी ममालिक पर जासूसी करें। इस किस्म का निसाब बनाना है पश्तूनों के लिए कि अगर 11 रूसी फौजी आ रहे हों, उसमें से 6 आप मार दें। मैथमेटिक्स का हिसाब इस किस्म का बनाया जाए, रियाजी का, कि 11 रूसी आ रहे हो, उसमें से 6 आप मार दें तो बाकी कितने रूसी बचे। यानी तरबियत की गई, लोगों की इज्जत नफ्स मजरूह करके उनको भिखारी बना गया। सीटोर, सेंटोर, नेट्रो के अनडिक्लेयर्ड अलाई बनने को काबिल फख्र समझा गया। बंगालियों को 5 फुटा और 4 फुटा कहा गया, उनकी तौहीन की गई। उनकी मादरी जबान बंगाली और सिंधी और पश्तो और बलोची और सराइकी और पंजाबियों को गैर अहम जबान बनाकर उन पे मुसलत की गई अपनी पसंद। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान पे हुकूमत वेस्ट पाकिस्तान करेगा। ये मछली खाने वाले, ये 4 फुट कद वाले लोग, ये क्या हुकूमत करेंगे। आज उनका सिक्का हमारे 2.5 रुपए के बराबर है, उनका 1 टका। आज ये जो पेट्रोल का बम गिराया गया है पाकिस्तान के लोगों पर, 35 रुपए एक स्ट्रोक के साथ, 250 रुपए लीटर पेट्रोल और 262 रुपए लीटर डीजल। पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर जो मजबूर किया जा रहा है, ये न होता इस तरह अगर खान गफ्फार खान के रास्ते पे चला जाता। खान गफ्फार खान जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मजलूम लोगों के लिए वक्फ कर दी। मिशन था कि पश्तूनों को इस्तेमाल करना है दूसरों के खिलाफ और फिर पश्तूनों को मरवाना है। यह कोई इत्तफाकी बात नहीं है। मुझे पसंद नहीं है कि अगर सिंधियों का तशख्खुस यह बनाया जाए कि सिंधी फकत सरकारी नौकरी ढूंढते हैं, सिंधियों में से बहुत से करप्शन को जायज समझते हैं, सिंधियों में से बहुत से लोग हर मुसीबत और हर बला और हर तकलीफ पे जिए भुट्टो का नारा लगाकर जिंदा है भुट्टो जिंदा कहकर अपनी जान बचा लेते हैं। अपने पे आई मुसीबतों पे कुछ दिन गिड़गिड़ा के फिर हथियार डाल देते हैं। मुझे ये बातें पसंद नहीं है। तो क्या पश्तून भाई ये पसंद करते हैं कि उनको इस तरह पेश किया जाए जैसे उर्दू बोलने वालों को पेश किया गया? बोरी बंद लाशें, फला टुंडा, कामरान माधुरी, फारूक दादा, उर्दू बोलने वाले पढ़े लिखे लोग, इब्ने इंशा और हकीम सईद के फॉलोअर, मिर्जा गालिब के फॉलोअर, उनको बना दिया गया टुंडा, लंगड़ा, लूला, कामरान माधुरी। तो खान गफ्फार खान की कौम को उनकी पीठ थपक के उनको कह दिया गया ये गयूर पख्तून है, हथियार इनकी इज्जत है, ये लड़ेंगे, ये मरेंगे, मारेंगे। क्यों नहीं कहा गया कि पख्तून पढ़ेंगे? दाऊद के अदवार में जो अफगानिस्तान था या उससे पहले जाहिर शाह के कुछ दिनों में, पढ़ा लिखा अफगानिस्तान, पढ़ा लिखा काबिल, पढ़ा लिखा जलालाबाद, पढ़ा लिखा कंधार, पढ़ा लिखा गजनी, इन इलाकों को क्या बना दिया गया? यहां से रूसी फौजें आती हैं, लोग मार के चली जाती हैं, वहां से मुजाहिदीन आते हैं, वहां से तालिबान आते हैं, वहां से अलकायदा आता है। पश्तूनों को क्यों मजबूर किया गया कि आप अपनी पहचान ये रखें कि आपके हाथ में गन है या मार्टर है या मिसाइल है? और उनको बताया गया कि ये बड़े एजाज की बात है। बल्कि कश्मीर के मामले में भी कहा गया कि कबायली आएंगे, वो लड़ेंगे, यानी कबायली इस्तेमाल हो और वो जाके लड़े दूसरों की जानिब से और फिर मरे। रूसी भी उनको मारे, पख्तूनों को, अमेरिकन और नेटो भी उनको मारे, हम भी उनको मारे, वो आपस को भी एक दूसरे को भी मारे, उज़्बेक और ताजिकों के हाथों भी मरे, रब्बानी के दौर में भी मरे, दोस्तम के दौर में भी मरे,
गुलबदीन हिकमतयार और अहमद शाह मसूद की लड़ाई में भी मरे। पख्तूनों की बच्चियां, बेटियां, बच्चे इल्म से, यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से, तालीम से दूर रहें, फकत मारे जाएं। उनको बताया गया, उनको ये फीड किया गया कि तुम हथियार इस्तेमाल करने के लिए हो। ये किसकी मेहरबानी थी? ये ज़िया-उल हक की मेहरबानी थी। उससे पहले अयूब और याया की और पाकिस्तान के पॉलिटिकल हुक्मरानों की मेहरबानी थी। और उस दौर में जब बेनज़ीर साहबा के दौर में प्रोजेक्ट तालिबान शुरू किया गया, वजीर खारजा और वजीर दाखिला के जरिए, और ज़िया-उल हक ने डॉलर्स लेके पख्तूनों को आग में झोंक दिया। पख्तूनों को सोचना होगा। खान गफ्फार खान के इस कॉन्फ्रेंस के मौके पर मैं पख्तूनों से गुजारिश कर रहा हूं, आपको सोचना होगा कि आपका तशख्खुस अब बनना चाहिए इल्म वाला, अब आपका तशख्खुस बनना चाहिए साइंस वाला, टेक्नोलॉजी वाला, आपका तशख्खुस बनना चाहिए कारोबार वाला, रोजगार वाला, आपका तशख्खुस बनना चाहिए कि आपके बच्चों, आपके बेटों और बेटियों, अफगानिस्तान से लेकर केपीके से लेकर दुनिया भर में आबाद पख्तूनों का तशख्खुस बनना चाहिए कि उनके बेटे और बेटियां साइंटिफिक फील्ड्स में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, कॉस्मोस में, फल्कियात में, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, डीएनए की रिसर्च में आगे निकलें, आईटी में निकलें, इलेक्ट्रिक कारों में निकलें, सैटेलाइट्स में निकलें, डिजिटल वर्ल्ड में निकलें। और ये तशख्खुस सिंधियों का होना चाहिए, पंजाबियों, बलोचों और सराइकियों और उर्दू बोलने वालों का होना चाहिए। बाचा खान का पैगाम यह है। बाचा खान का पैगाम, महात्मा गांधी ने क्या कहा था? मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था कि भारत के लोग वैसे ही नहीं लड़ते, उनको अदम तशद्दुद के रास्ते पे लाना आसान था। मगर मैं ये देखने आया हूं पख्तूनख्वा में, सरहद सूबे में, उस जमाने में, कि यहां के पख्तून जिनके पास हथियार हैं, जिनका मिजाज गर्म है, उनको बाचा खान ने अदम तशद्दुद के रास्ते पे उनको कैसे लेके आए। ये बाचा खान था जिन्होंने कहा इल्म के जरिए, अक्ल के जरिए, मोहब्बत के जरिए, अखुवत के जरिए, बर्दाश्त के जरिए अपने हुकूक लेना सीखो। पश्तूनों को उस सिमत में वापस आना होगा। पश्तूनों को हथियारों से जान छुड़ानी होगी। पश्तूनों को वायलेंस से जान छुड़ानी होगी, जो उनकी पसंद की चीज नहीं है, जो उन पर थोपा गया है। पश्तूनों को अपने अजला में, अपने तहसीलों में इल्म का, कारोबार का, इंडस्ट्रीज का, आईटीज का एक नया बीज बोना होगा। पश्तूनों को एक नए रास्ते पे चलना होगा। और पख्तून भाइयों और सिंध के भाइयों, मैं आपको सिंध की तरफ से भी शिकायत पेश कर रहा हूं। आज अगर बाचा खान होते तो क्या वो चाहते कि सिंध का दारुल हुकूमत कराची सिंधियों से छीन लिया जाए? बाचा खान के नुक्ते नजर से सोचें, खान अब्दुल वली खान के नुक्ते नजर से सोचें कि ये जो पाकिस्तान के बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, माएं मर रही हैं, उनके नुक्ते नजर से सोचें। सिंध सिंधियों का है, पख्तूनख्वा पख्तूनों का है, बलूचिस्तान बलोचों का है, पंजाब पंजाबियों का है। तो क्या सिंध का दारुल हुकूमत और सिंध के शहर इलीगल इमिग्रेंट से भरने चाहिए? सिंध के शहरों पर क्या दूसरे मुमालिक के झंडे झूलने चाहिए? क्या सिंध के लोगों को अपने वतन में तशद्दुद का निशाना बनाना चाहिए? आज अगर खान गफ्फार खान होते तो वो सिंध की तरफ से लड़ते, जिस तरह मोहनदास करमचंद गांधी ने भूख हड़ताल की थी कि पाकिस्तान को इसका हिस्सा दिया जाए। इसी तरह खान गफ्फार खान आज कहते, अगर होते, मुझे 200% यकीन है, वो कहते कि सिंध सिंधियों का है, सिंध का तशख्खुस सिंधियों वाला बरकरार रहना चाहिए, उन पे डेमोग्राफिक इन्वेजन नहीं होनी चाहिए, डिजिटल आदमशुमारी के नाम पर उनको अपने वतन में अकलियत में तब्दील नहीं करना चाहिए, बलोचों को अपने वतन में अकलियत में तब्दील नहीं करना चाहिए, ग्वादर के फैसले बलोचों को करने चाहिए, पंजाब के फैसले पंजाब को करने चाहिए। वो हजारा के साथ खड़े होते, हजारा के महकूमों और मजलूमों के साथ। तो मेरे दोस्तों, पख्तून और सिंधी भाइयों, बलोच भाइयों, पंजाबी भाइयों, सराइकी भाइयों, उर्दू स्पीकिंग भाइयों, बाचा खान को खराज अकीदत फकत लफ्जों से पेश नहीं होगा, उनकी सियासत पे चलने से होगा। बाचा खान की सियासत, रसूल बख्श पलीजो की सियासत, जीएम सैयद की सियासत, खान अब्दुल वली खान की सियासत, बिजंजो की सियासत, ये तमाम लोगों की सियासत जो है, ये मोहब्बत वाली सियासत है। आसमा जहांगीर की सियासत, इंसानी हुकूक की सियासत, इंसानी हुकूक की मोटिवेशन, मोबिलाइजेशन, उस रास्ते पे चलना होगा। मैं आपसे शिकायत कर रहा हूं पख्तून भाइयों और पाकिस्तान के तमाम भाइयों, हमारी सिंध को एक बाजार बना दिया गया है। आपने इश्तिहार देखा था जिस तरह OLX पे आता था, OLX पे जिस तरह कमर्शियल चीजें बेचने के लिए, रियल एस्टेट के लिए क्या इश्तिहार आता था? फला चीज बेच दे, फला चीज बेच दे,
میرے بھائیوں، سندھ کو اس طرح بنا دیا گیا ہے۔ ایک آواز اٹھتی ہے سندھ کے کرپٹ بیوروکریٹ سے، کرپٹ سو کالڈ منتخب نمائندوں سے، وزراء سے، فلاں چیز اویلیبل ہے، کراچی کے ایک ہاؤس سے آواز آتی ہے بیچ دیں۔ سندھ کے جزائر موجود ہیں، بیچ دیں۔ سندھ کی زمینیں اور گاؤں ہیں، کراچی والے بحریہ کو بیچ دیں۔ سندھ کے کارونجر کا پتھر ہے، بیچ دیں۔ سندھ کی بچیوں کی عزت نفس ہے، نمرتا چندانی کی، نوشین کاظمی کی، نائلہ رند کی، بیچ دیں۔ سندھ کے لوگ قتل کیے گئے، ان کی لاشوں کو، دودے بھیل کے اور ناظم جوکیوں کی لاش کو بیچ دیں۔ سندھ کی اقلیت کی بچیاں جو اغوا ہوتی ہیں، ان کی عصمتیں اور عزتیں اور ان کا عزت نفس اور ان کی آزادی بیچ دیں۔ سندھ کے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں، ان کی آزادی، ان کی خود مختاری بیچ دیں، جیلوں میں ڈال دیں، ان کو بیچ دو، بیچ دو۔ سندھ کے پہاڑ، سندھ کے کھلیان، سندھ کے واٹر کورس، سندھ کی کینال اور سندھ کا دریا بیچ دو۔ بیچ دو گندم کی بوریاں، بیچ دو یوریا، بیچ دو ایک ایک چیز، بیچ دو خیرپور ناتھن شاہ کے لوگوں کی زندگی، ان کی گھر، ان کی زمینیں بیچ دو، ٹھل کی، سانگڑ کی، خیرپور کی تمام چیزیں بیچ دو، لوگوں کو ڈبو، لوگوں کو مارو، ان کا راشن بیچ دو، ان کے لیے دی گئی ایمبولنس گاڑیاں بیچ دو، ان کے لیے ملنے والے خیمے بیچ دو، بیچ دو او ایل ایکس پہ، پاکستان کی پالیٹکس کا جو او ایل ایکس ہے اس پہ بیچ دو سندھیوں کو، سندھیوں کے کراچی شہر کو بیچ دو، سندھیوں کی کراچی کی گلیاں، ان کے دیہی علاقے، سندھیوں کی آبادیاں، ان کا عزت نفس، ان کے وسائل، ان کا پیٹرول، ان کا گیس، ان کا NFC میں حصہ سب بیچ دو، بیچ دو سندھیوں کو بیچ دو جنہوں نے پاکستان بنایا، پختونوں کو تباہ و برباد کر دو جو پاکستان جنہوں نے بنایا، جن کا حصہ تھا ڈاکٹر خان کے فالوورز کو، خان عبدالغفار خان کے فالوورز کو، ولی خان کے فالوورز کو، عبدالصمد اچکزئی کے فالوورز کو، تمام لوگوں کو، جو اجمل خٹک کے دوستوں کو، ان لوگوں کو جو حقوق کے لیے لڑے، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، ان کو بیچ دو۔ غزالہ بتول صدیقی کی لاش بیچ دو، نواز کنڈرانی کی لاش بیچ دو، سندھ کے تمام لوگوں کی وہ لاشیں جو میدان جنگ میں ظالموں سے لڑتے ہوئے جو ڈٹ کے کھڑے ہوئے تھے، ان کی لاشوں پہ سودا کرو، بیچ دو، کارکنان کو بیچ دو۔ یہ او ایل ایکس کی ایک منڈی سجائی ہوئی ہے۔ میں آپ دوستوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنا رول پلے کریں۔ اب سب پاکستان کے لوگ اب آپ کی ان دعواؤں پہ دھیان دینے کے لیے تیار نہیں ہیں جو آپ ان کے جھوٹی داستانیں سناتے ہیں۔ سب بھائی ہیں، سب بھائی ہیں، کھا جاؤ، سب بھائی ہیں، وسائل کھا جاؤ، ہم بھائی ہیں، ہم سچے پاکستانی ہیں، لوٹ لو ان کو، سچے پاکستانی ہیں، کھا جاؤ، بھائی ہیں، کھا جاؤ، ان کا حصہ کھا جاؤ، ان کے وسائل کھا جاؤ، ان کا کوئلہ کھا جاؤ، ان کا پیٹرول کھا جاؤ، ان کا جزیرہ کھا جاؤ، ان کا سمندر کھا جاؤ، بھائی ہیں بھائی ہیں بھائی ہیں کر کے کھا جاؤ، یا پھر کہو سچے پاکستانی ہیں یا کہو سچے مسلمان ہیں۔ سچے مسلمان ہیں اس لیے کھا جائیں گے تمہیں۔ یہ انتہا پسندی ضیاء الحق لائے تھے۔ انتہا پسندی کہاں تھی ہمارے معاشرے میں؟ ضیاء الحق نے ڈالر لیے، ڈالروں کے عوض ہماری حمیت، ہماری غیرت، ہمارا وقار، ہماری خود مختاری سب بیچ دیے۔ ڈالر آئے، اب وہ ڈالر بھی واپس لے کے چلے گئے۔ انہوں نے ڈالر عارضی طور پر آپ کو دیے، مشرف کو، ضیاء کو، پولیٹیکل حکمرانوں کو ڈالر دے کے آپ کی عزت نفس، آپ کا امن، آپ کا انصاف خرید لیا اور پھر واپس ڈالر بھی لے گئے۔ سمجھنا چاہیے، میں پاکستانیوں سے گزارش کر رہا ہوں، سمجھیں، پختون بھائیوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں، سمجھیں، خان غفار خان کے راستے پہ چلتے ہوئے سمجھیں، وہ شاکر شجاع آبادی کے لفظوں کو سمجھیں۔ سرائیکی شاعر شاکر شجاع آبادی کیا کہتے ہیں ان انتہا پسندوں کے لیے جو کہتے ہیں مار دو، تباہ کر دو، فلاں واجب القتل ہے، اس کو کچل دو، اس کو مار دو۔ شاکر شجاع آبادی نے کیا کہا ہے؟ 72 ہور دے بدلے گزارا اک تے کر گھنسوں، 72 ہور دے بدلے گزارا اک تے کر گھنسوں، 71 ہور دے بدلے اساں کو رج کے روٹی دے۔ ہمیں 72 ہوروں میں سے 71 ہورے واپس لے لو اے خدا، اور اس کی جگہ ہمیں روٹی دے دو، ہمیں کھانے کے لیے نوالا دے دو۔ سندھ ڈوبا ہوا ہے، خیبر پختونخوا کے اکثر علاقے ان سیلابوں میں ڈوب گئے، لوگ بھوکے ہیں، آٹا نہیں ہے سندھ میں۔ سندھ کے حکمرانوں نے سندھ کو بیچ دیا ہے اپنے 2 ٹکے کے مفادات کے لیے۔ وہ سندھ میں کرپشن کی بازار گرم کرنے کے لیے سندھ کی وحدت، سندھ کا مستقبل سب داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ IMF کے آگے گھٹنے ٹیک دیے گئے ہیں۔
हमें फ़कत इंतहा पसंदी और भाईचारे का पैगाम दिया जाता है। एक तो भाई हो, सब पाकिस्तानी भाई हो, सब मुसलमान भाई हो, और इंतहा पसंद हो, सब वाजिबुल कत्ल हैं। ये तीन नुस्खे सुनाकर और करप्शन की दास्तान पे कहते हैं करप्शन कहाँ नहीं होती। केपीके में इतनी गवर्नमेंट्स आई हैं, केपीके के लोगों को क्या मिला है? खुद पंजाब के लोगों को क्या मिला है? फैसलाबाद और टोबट टेक सिंह, उनके इलाकों को, लोगों को, जंगों को क्या मिला है? मुजफ्फरगढ़ को क्या मिला है? विहाड़ी को क्या मिला है? क्या अशर है बलूचिस्तान का? बलूचिस्तान के और सिंध के लोगों के लिए और केपीके के लोगों के लिए फकत मिसिंग पर्सन्स हैं, उनके बच्चों की लाशें हैं, गिरफ्तारियां हैं, भूख है, अफलास है, गुर्बत है, डूबे हुए देहात हैं, सूखी हुई फसलें हैं। यह है पाकिस्तान का मुस्तकबिल। इसलिए मैं पाकिस्तान भर के लोगों से अपील कर रहा हूं आज गफार खान की इस कॉन्फ्रेंस के मौके पर कि पाकिस्तान भर के लोगों, पश्तूनों, सिंधियों, पंजाबियों, बलोचों, आपस में मिलकर एक नया सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चार्टर बनाओ। एक नया सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, बराबरी का, इंसाफ का, अमन का, पाकिस्तान को दोबारा अपने पांवों पे खड़ा करने का। पाकिस्तान को ये तबाह और बर्बाद कर देंगे। सिर्फ ये आज के हुक्मरान नहीं, ये कंटिन्यूटी है गुज़िश्ता 10, 15, 20 सालों की, जिसमें पाकिस्तान के साथ ये हशर किया गया है। ये 3, 6 माह, 8 माह की बात नहीं है। 10, 15 सालों से इस समत में चलाया गया है पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने का। उसकी कीमत हमें देनी पड़ेगी। ये जो जुल्फकार अली भुट्टो को कत्ल किया गया, इसकी कीमत देनी पड़ेगी। ये जो बेनजीर भुट्टो, जो पाकिस्तान की वाहिद वॉइस थी इंटरनेशनल लेवल पे, उसको मारा गया, इसकी कीमत देनी पड़ेगी। जो मोहम्मद अली जिन्ना को कत्ल किया गया, उसकी हम सबको कीमत देनी पड़ेगी। जो फाजिल राहू कत्ल हुए, जो रसूल बख्श पली जिन्होंने जेल काटी, जो वली खान और गफार खान ने जेलें काटी, उनका हिसाब देना पड़ेगा। जो नवाज शरीफ पे झूठे मुकदमात बनाए गए, उनका हिसाब देना पड़ेगा। एक एक केस जो पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप पे हुआ, एक एक जो जुर्म किया गया, उसके नतायज है कि हम ये सफर में इस रास्ते पे आके खड़े हुए हैं, इस मंजिल पे, कि हमारे पास न खाने को कुछ है, न हमारे पास बिजली है, न गैस है, न पेट्रोल है। इसलिए पाकिस्तानियों, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, एक दूसरे से जुड़ो और यह तस्लीम करो कि सिंध सिंधियों का है। एग्रेशन नहीं, डेमोग्राफिक चेंज खामोशी से नहीं, दूसरों के इलाकों पे कब्जा करना नहीं। अपने अपने इलाके में रहो, खुश रहो, अपने पांवों पे खड़े रहो और एक दूसरे के साथ जुड़ो। एक नए सफर का आगाज करो। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, एक नए पाकिस्तान बनाने की सिमत में हम सब, आप सब मिलकर चलें। पाकिस्तान के तमाम लोग, सिंधी, पश्तून, बलोच, पंजाबी, सराइकी, उर्दू स्पीकिंग, हिंदी को बोलने वाले, पोठोहारी, तमाम लोग एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ, रवादारी के साथ, ताउन के साथ, मोहब्बत के साथ, यगानगात के साथ। वो तब होगा जब पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से बात करेंगी, जब एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग होगा, जब सब लोग मिलके ये तस्लीम करेंगे कि हमसे गलतियां हुई हैं और अब उन गलतियों का अजाला करेंगे और ये गलतियां नहीं दोहराएंगे। आपको सबसे पहले ये एडमिट करना होगा। एडमिशन ऑफ इग्नोरेंस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स नॉलेज। आपको पहले ये तस्लीम करना होगा, ये मानना होगा कि आपने ये गलतियां की हैं। पाकिस्तान के सियासतदानों को भी, पाकिस्तान की माजी की तमाम जो मुख्तदर इदारे थे उनको भी, एस्टेब्लिशमेंट को भी, मीडिया को भी, पाकिस्तान के माहिर मुआशियात को भी, पाकिस्तान के कारोबारी लोगों को भी, फ्यूडल्स को भी, सरदारों को भी, खानों को भी, नवाबों को भी, चौधरी और जागीरदारों को भी ये तस्लीम करना होगा कि हमने पाकिस्तान के लोगों को धोखा दिया है, हमने उनके साथ जुल्म किया है, हमने उनके साथ एक नामुनासिब रवैया अख्तियार किया है कि दुनिया भर में एक मजा का खेज सूरत हाल हो गई हमारी। हम दुनिया में सबसे पीछे रह गए। उसके लिए पहले अपनी गलतियां माननी होंगी, फिर एक नए सफर का आगाज करना होगा। मुझे उम्मीद है कि आज इस कॉन्फ्रेंस के मौके पर और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे हम कंसल्टेशन से, एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग के जरिए, एक नए चार्टर के जरिए एक नया रास्ता जरूर ढूंढ निकालेंगे। शुक्रिया।